बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जब भी अपने बुज़ुर्गों से जुदा हुए तो वो बड़े खलूस और मोहब्बत से ये दुआ देती हैं, अल्लाह तुम्हारा निगहबान रहे। रब्बुल आलमीन अपने बंदे पर कितना रहमत वाला और मेहरबान है। अमूमन हम इसका अंदाज़ा नहीं कर पाते, मगर हकीकत ये है कि अगर हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में रूनुमा होने वाले वाक़यात पर गौर करें तो कई ऐसे लम्हात मिलेंगे जहां हम बेबस और मजबूर हो गए और अल्लाह ताला की नुसरत और हिफाजत ने हमें कामयाबी से हमकिनार किया। मुंदरजा झैल वाक़या इस हकीकत की एक मिसाल है। हम दो भाई और एक बहन ने अपने दादाजी की सरपरस्ती में बचपन गुजारा। हमारी वालदा माइदा 1935 में इंतकाल कर गई थी जब मैं सिर्फ 5 बरस का था। भाई और बहन दोनों मुझसे बाल तरतीब 2 और 4 साल बड़े थे। वालिद साहब रियासत ओहदा में मुलाजमत करते और 4-6 हफ्ते बाद हमसे मिलने और अपने वालिद वालदा की कदम बोसने के लिए निहायत अदब और एहतराम के साथ ज़रूर आते थे। वालिद साहब की आमद की इतला पोस्ट कार्ड से चंद रोज़ पेशतर हो जाती। यही बताता चलो कि उस ज़माने में पोस्ट कार्ड की कीमत सिर्फ 2 पैसे थी, जबकि 1 रुपये में 100 पैसे होते थे। 1 तोला चांदी का रुपया होता था। उस रोज़ दादा जान मुलाजमों में किसी को कहते, जाओ छटन तांगे वाले को कहो स्टेशन जाए और छोटे मियाँ को ले आए। छटन यूँ तो रोज़ाना स्टेशन पर जाता था, मगर हर मर्तबा सवारी नहीं मिलती। बेचारा कभी कभी खाली तांगा लिए वापस आता। छटन खुशी खुशी जाता और छोटे मियाँ वालिद साहब को ले आता। रेलवे स्टेशन हमारे घर से तकरीबन 3 मील दूर था और किराया तांगा सिर्फ 4 आने यानी 4 रुपये। 1939 में जंग अजीम दोम के बाद ये किराया 8 आने हुआ और इसके बाद 1 रुपये जो कई साल चलता रहा। छटन को चांदी का 1 रुपये मिलता था, इसलिए सामान उतारने के फ़ौरन बाद वो मालूम कर लेता कि छोटे मियाँ कब वापस जाएंगे। फिर वापसी के दिन जाने के वक्त से 1 घंटा पहले वो तांगा ले आता और अपने घोड़े की खिदमत करता रहता। तब तक वालिद साहब तैयार होते और तांगे पर वापस चले जाते। वालिद साहब की अदम मौजूदगी और वालदा साहबा के ना होने के बायस दादा दादी हमसे बेइंतहा प्यार करते और हमारी पल पल की खबर रखते। हम लोग सुबह जब मदरसे जाते तो दादी सर पर दुपट्टा लेकर कहीं कहीं बार अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान कहती और जनाने के दरवाजे तक छोड़ने आती। जब हम मकान के मर्दाने हिस्से से गुजरते तो दादा जान बहुत सी दुआएं पढ़कर फूंकते और हमारे बैठ जाने तक वहीं खड़े हमें दुआएं देते रहते। एक दिन मैं मदरसे से साइकिल पर वापस आ रहा था। घर से तकरीबन आधा मील दूर मैंने देखा कि आगे बैलगाड़ी जा रही है। मैं उसके पीछे लग गया क्योंकि सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि उसे आराम से पार करता। अचानक पीछे से आने वाला नौजवान बड़ी सफाई से अपनी साइकिल बैलगाड़ी के करीब से निकाल कर ले गया। चंद मिनट के बाद एक दूसरे साहब ने भी ऐसा ही किया। उनकी देखा देखी मेरी भी हिम्मत बंधी, मगर जब गाड़ी पार करने लगा तो नामालूम क्यों बैल मुझसे नाराज़ हो गए और एक ऐसी दौलती दी कि आन में हम कहीं हमारी साइकिल कहीं और किताबें सड़क पर बिखर गईं। मुझे लगा जैसे कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूँ, मगर होश आवाज़ कायम थे और नजर आ रहा था कि बदन 8 पैरों के रहमो करम पर है। बैलों के पैर मेरे सर पर सीने और टांगों के करीब पड़ रहे थे। मेरी सट्टी गुम हो गई। अगर करवट लेता तो बैलों के मजबूत पैर मेरी पीठ या पेट पर पड़ते, यूँ मेरी आंतें बाहर निकल आती या कोई हड्डी टूट जाती। बैल काफ़ी गुस्से में थे, लिहाजा ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पाँव मार रहे थे और सितम यह कि इधर उधर होने की जगह भी नहीं थी। जाएँ तो जाएँ कहाँ। इस दौरान पैरों के कुछ धमोके भी लगे, मगर एक नई आफत मेरी मुंतज़िर थी। देखा कि बैलगाड़ी का पहिया मेरे सर के करीब आ गया। यूँ ना जाने रफ्तन ना पाए मानदन वाला हिसाब हो गया। अब देखिए अल्लाह ताला की रहमत का करिश्मा कि जब पहिया सर से चंद इंच दूर रह गया तो अचानक हवा में उठा और हमारे सर के ऊपर से गुजर गया। ये सब कुछ चंद लम्हों में हुआ, मगर अल्लाह की रहमत के सदके मेरे बदन पर खराश तक नहीं आई और मैं यूँ खड़ा हुआ जैसे ख्वाब देकर बेदार हुआ हूँ। मैंने अपनी शेरवानी जारी टोपी उठाकर सर पर रखी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये तमाशा देखने के लिए लोग जमा हो गए और मोहल्ले के चंद बुजुर्गों ने मुझे गले लगा लिया। साइकिल का कचूमर बन गया था। किसी ने किताबें इकट्ठी की और मुझे घर पहुंचाया। यूँ मुझे बनफ्स नफीस दादी और दादा की पुरखलूस दुआओं ने बचा लिया, वरना जिंदा रहने का कोई इम्कान नहीं था। ये उस वक़्त की बात है जब मेरी उम्र 14-15 साल की थी। स्कूल में पढ़ता था। छुट्टियों में अपने चाचाओं की खेती बाड़ी में मदद करता। वालिद साहब एक मुस्तिन हकीम थे और हिकमत करते थे। रमज़ान मुबारक के दिन थे, शदीद गर्मी का मौसम था। खजूरों की फसल खूब पकी हुई थी और खेती बाड़ी में चाचाओं की मदद के अलावा
मैं उनकी खजूरों की चुनाई भी कर दिया करता था। एक दिन खूब बारिश हुई। मैंने सुबह सवेरे उठकर बैलों को हल में जोता और खेत में हल चलाता रहा। उस वक़्त मैं रोज़े से था। दोपहर के बाद मैंने बैल खोल दी और खुद नहाने के बाद लेट गया। अभी नींद आने लगी थी कि चाचा जान आगे बोले, बेटा आप एक दरख्त की खजूर चुन दें, आज शाम की अफ्तारी में काम आएगी। मैंने उनसे कहा कि चाचा जान सुबह से अब तक हल चलाया है, हूँ भी रोज़े से, शदीद गर्मी है, प्याज से न डाल कर रखा है, लिहाजा मुझे कुछ देर आराम करने दी। उन्होंने कहा नहीं, अभी खजूरें चुन दूँ। मरता क्या न करता उठा, मुतलका सामान उठाया और खजूर के दरख्त पर चढ़ गया। रात की बारिश की वजह से दरख्त पर फिसलन थी और उस वक़्त ये काम इंतहाई मुश्किल था, लेकिन चाचा का हुक्म था, क्या करता। खजूरें चुन रहा था, इधर मुझे अपना तवाज़न बरकरार रखने में मुश्किल पेश आ रही थी। मैंने एहतियात से गर्दन को मरोड़ा ताकि देखूँ तो सही ये है क्या, और फिर मेरी आवाज़ गुम हो गई। तकरीबन 1.5-2 फुट लंबा सांप मेरे सर से रेंग कर सीने पर आ चुका था। उस वक़्त मेरी टांग से कपड़ा हटा हुआ था, इधर सांप सीने तक आकर रुक गया। उसने अपना रुख ऊपर की तरफ कर लिया, फन उठा लिया, इस तरह उसका सर मेरे मुंह के सामने आ गया। मैं शदीद खौफ ज़दा हो चुका था। उसके बावजूद मैंने अपनी आवाज़ को बहाल किया और सांप की तरफ टिकटी बांध कर देखने लगा। सांप भी मुझे देखकर चौंकना हो चुका था। वो हिले बगैर बार बार अपनी ज़बान बाहर निकाल रहा था, जैसे कि उसकी आदत है। मैंने इस मुश्किल तरीन वक़्त में अल्लाह ताला से इंतहाई खलूस और दिल की गहराइयों से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह मेरी मदद कर। फिर मैंने अपने हाथ को बहुत मामूली सी हरकत दी। सांप भी होशियार हो गया, वो मुझे डसने के लिए तैयार था और मैं उसे मारने के लिए। ऐसे में मुझे हदीस याद आ गई। हदीस का मफहूम यूँ है कि 2 स्याह चीज़ों को मार डालो, यानी सांप और बिच्छू को। उस वक़्त मेरे पास कोई लकड़ी नहीं थी। मैंने फिर अल्लाह ताला को पुकारा और ये अल्फाज ज़बान पर आ गए, जिसका तर्जुमा है, भला कौन है जो बेकरार की दुआ को कबूल करता है और तकलीफ़ को दूर करता है। इन अल्फाज के साथ ही मैंने बिला की तेज़ी के साथ अपना हाथ घुमा डाला। इधर सांप ने मुझे डसने के लिए अपना सर बुलंद किया, मगर इससे पहले कि वो मुझे डस लेता मेरा हाथ उसको जा लगा। उसने भी डसने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मुझे मस्तर मजबूर की पुकार अल्लाह की बारगाह में सुनी जा चुकी थी, इसलिए उसका आबाद खाली गया और वो चकराता हुआ दूर जा नीचे गिरा। नीचे लोग मौजूद थे। मैं चिल्ला उठा, सांप ऊपर से नीचे गिरा है। लोगों ने सांप को देख लिया और फौरन ही उसे मार डाला। सांप के नीचे गिरने के बावजूद मेरे बदन पर कभी तारी हो गई। आज भी मुझे यह वाक़या याद आता तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने इस मुश्किल तरीन घड़ी में मेरी मदद फरमाई। ये बात गैर मुस्लिम भी जानते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और ये भी जानते हैं कि अगर मुसलमान अपने असली काम पर आ जाए, यानी अमर बिल मारूफ और नही अल मुनकर, तो अल्लाह की मदद उनके साथ हो जाए। ये पिछली सदी ईस्वी में दूसरी जंग अजीम का एक मशहूर वाक़या है। ये जंग 1939 से 1945 तक लड़ी गई। उस ज़माने में पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था और हिंदुस्तानी फ़ौज यूनिटों में मुसलमान, हिंदू, सिख सब इकट्ठे रहते थे। इबादत करने के लिए उनके अपने मजहबी रहनुमा होते थे और इबादत गाहें अलहदा होती थी। हिंदुस्तान की फ़ौज के एक यूनिट सिंगापुर के इलाके में मुकीम थी और एक गोरा फौजी ऑफिसर उसका इंचार्ज था। जहाँ पे फौजी यूनिट ठहरी हुई थी, वहाँ कई सालों से बारिश ना होने की वजह से बहुत गर्मी और खुश्क साली थी। लोग बहुत परेशान थे। चनाचे गोरे ऑफिसर ने मुसलमानों की मौलवी साहब को बुलाया और हुक्म दिया कि तुम सब को ले जाओ और बारिश के लिए दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ अल्लाह कबूल करता है। चनाचे मौलवी साहब हस्ब हुक्म तमाम यूनिट को ले गए, जिनमें मुसलमान, हिंदू और सिख शामिल थे, और बैर मैदान में बारिश के लिए दुआ मांगी और वापस आ गए। शाम तक बारिश नहीं हुई तो गोरे ऑफिसर ने मौलवी साहब को बुलाया और कहा कि बारिश नहीं हुई, तुम किसको दुआ के लिए ले गए थे? मौलवी साहब ने जवाब दिया कि आपने हुक्म दिया था कि सबको ले जाऊं, चनाचा मैं सबको ले गया। गोरा हैरान हुआ कि तुम हिंदू को भी साथ ले गए, जो खुदा को छोड़कर बुतों की पूजा करता है उसको ना ले जाओ, सिर्फ मुसलमान को ले जाओ। दूसरे दिन यूनिट के इमाम साहब सिर्फ मुसलमानों को ले गए और साहब को कहा कि खूब गरिया ज़ारी से बारिश की दुआ मांगो। चनाचे सिर्फ मुसलमान इस दफ़ा गए और अल्लाह जल्ल शान से बारिश की दुआ मांगी। जब दुआ मांग कर वापस आ रहे थे तो रास्ते में इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि तमाम मुसलमान फ़ौजी भीग गए और बड़ी दिक्कत से वापस आए। शाम को गोरा ऑफिसर मुसलमान फ़ौजों की यूनिट में आया और बताया कि मेरा यकीन है कि सिर्फ इस्लाम में बारिश मांगने का तरीका है, बाकियों में नहीं, इसलिए सिर्फ मुसलमानों को दुआ के लिए कहा। वाकई इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी के हर मसले का हल है। अल्लाह की ज़ात से यकीन के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मांगा जाए तो दुआ रद्द नहीं होती।
ایک عورت آئی لاہور میں، بڑے مالدار آدمی کی بیٹی تھی اور ابھی بھی زندہ ہے، اس کے جگر میں کینسر ہو گیا ہے۔ وہاں کے ایک بزرگ کے پاس گئی کہ میں امریکہ علاج کے لیے جا رہی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے اس کو ایک چھوٹی سی دعا دی اور کہا کہ یہ پڑھ لیا کرو۔ 1 مہینے تک اس عورت نے یہ وظیفہ پڑھا۔ 1 مہینے بعد واپس ہسپتال میں چیک اپ کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا یہ وہ مریض نہیں ہے جو پہلے ہمارے پاس لایا گیا تھا۔ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ناممکن بیماریوں کو صحت بھی دے سکتا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک نرس لڑکی قرآن مجید پڑھنے آتی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی پشت پر ایک بہت بڑی گٹھلی تھی۔ ایک دن وہ مجھے آ کر کہنے لگی مجھے کل اسپتال جانا ہے، یہ گٹھلی مجھے بہت تنگ کر رہی ہے۔ اس وقت بچے قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہو کر درود پاک پڑھ رہے تھے۔ وہ نرس لڑکی بھی ان چھوٹے بچوں میں بیٹھ کے درود پاک پڑھنے لگی۔ اس کے بعد بچوں نے دعا دی۔ لڑکی نے بچوں سے کہا میرے لیے بھی دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں، پھر وہ چلی گئی۔ اگلے دن وہ مٹھائی کا ڈبہ لے آئی، کہنے لگی آج بھی ہم لوگ درود پاک پڑھ کر دعا کریں گے۔ صبح جب میں اسپتال جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ کی گٹھلی غائب تھی۔ میں نے ہاتھ دبا کر دیکھا مگر اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر بھی ہم سب نے بیٹھ کر درود پاک پڑھا۔ ایک 4 سالہ بچہ کہنے لگا آنٹی میں نے دعا کی تھی کہ یہ اسپتال نہ جائیں، مجھے اسپتال سے بڑا ڈر لگتا ہے، آپ مجھے 4 لڈو دیجیے کیونکہ میں نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ اس بچے کو میں نے بہت پیار کیا اور مٹھائی دی۔ اب تک وہ نرس لڑکی کئی برس گزر جانے کے بعد بھی ٹھیک ہے اور پھر اس کے ہاتھ پر گٹھلی نہیں ہوئی۔ ہمارے ایک دوست چیف انجینئر تھے، اللہ کی شان کو ایک دفعہ پاگل ہو گئے، حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ ہمیں کئی مہینوں بعد پتہ چلا، ہم ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کو گھر والوں نے رسی سے باندھا ہوا تھا کیونکہ ان کی عقل کام نہیں کرتی تھی اور ان کو اپنے نفع نقصان کا نہیں پتہ تھا۔ ان کے بیوی بچوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ ذکر و فکر کرنے والے چند لوگ وہاں تشریف لے گئے، ہم بھی ان کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ اللہ کے نیک بندوں نے وہاں بیٹھ کر اللہ سے توبہ کی اور پھر ان کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور بغیر علاج کے ان کو دوبارہ عقل کی نعمت عطا فرما دی۔ اس وقت وہ سعودی عرب میں دوبارہ چیف انجینئر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی جس کی عمر تقریباً 16 سال ہے، یرکان کا شکار ہو گیا۔ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے مختلف قسم کے ٹیسٹ تجویز کیے۔ پھر ٹیسٹ کی رپورٹ سے مرض کی نشاندہی کے بعد ڈاکٹر نے مختلف قسم کی ادویات لکھ کر دیں، مگر مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ تنگ آ کر ہم نے دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ میرے ایک عزیز اس کو ایک ایسے صاحب کے پاس لے گئے جو دم کے ذریعے یرکان کو بھگانے کا دعویٰ رکھتے تھے۔ میں اس قسم کی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن جب میرے بھائی کو 1 ہفتہ مسلسل دم کروانے کے بعد انہوں نے وہی ٹیسٹ جو ڈاکٹر نے پہلے کروائے تھے دوبارہ کروانے کو کہا تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ ٹیسٹ رپورٹ بالکل کلیئر آئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق مرض بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس بات نے مجھے تلاش پر مجبور کر دیا کہ آخر اس معالج کی پھونکوں نے ایسا کون سا اثر کر دیا کہ وہ مرض جس کا علاج ایک ماہر ڈاکٹر نہیں کر سکا، ایک آدمی نے کیسے ختم کر دیا۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر تھے، ایک دن وہ اپنے کلینک میں آئے، گاڑی سے اترے تو اترتے ہی ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی۔ جب وہ کسی آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر پہنچے تو گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ انہوں نے ملک کے صدر کے آئی اسپیشلسٹ کو بلا کر بھی چیک اپ کروایا مگر اس نے بھی جواب دے دیا کہ بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ چنانچہ وہ نا امید ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان کے وہ تبلیغی سلسلے کے دوست تھے، دوستوں کو پتہ چلا تو ذکر فکر کرنے والے دوست وہاں پہنچ گئے۔ ہم بھی ان دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، سب نے مل کر اللہ سے توبہ کی اور ان کے لیے دعا کی۔ الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی میں اس ڈاکٹر کی بینائی کو لوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے بغیر دوائی کے ان کی آنکھوں کی بینائی لٹا دی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے والدین اور بڑی بہنوں کی فرائض و واجبات پورے کرتے دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 بیتیں بھی میں نے اپنے گھر میں ہوتی ہوئی دیکھیں۔ شب برات کا حلوہ، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ کسی قسم کا شرک اور فضول قسم کی بدعات، مثلاً 11ویں مزاروں پر جانا، نذر و نیاز، فاتحہ، درود، 40ویں اور دوسری قسم کی اخراجات ہمارے گھر میں موجود نہیں تھی۔ ایک سب سے بڑی خرابی ٹیلی ویژن کی ہمارے گھر میں موجودگی تھی۔ اس کے علاوہ شادیوں میں ہندوانہ رسوم، مایوں مہندی، مووی، تصویروں وغیرہ کی بھی ممانعت تھی۔ تمام رشتہ داروں نامحرموں کو آنا جانا منع نہیں تھا۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ ہم لوگ بے تکلف نہیں ملا کرتے تھے۔ میری شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو کہ حسب و نسب اور دینی اعتبار سے ہمارا اہم پلہ تھے۔ میرے سسر صاحب پروفیسر تھے اور دنیاوی طور پر بہت قابل شخصیت تھے۔ کاش کہ وہ عالم دین ہوتے اور یہی قابلیت ان کی دین کے فہم میں صرف ہوتی۔
وہ مجھ سے شفقت کرتے تھے اور میں بھی ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ میں، میرے سسر اور شوہر، ہم لوگ پہلی دفعہ عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے۔ وہاں میں نے دعا دنیا کے اعتبار سے مانگی، لیکن عمرے سے واپس آنے کے بعد میں نے ایک کیسٹ سنی جس میں یہ تھا کہ اللہ جل شانہ فرماتی ہیں کہ میرے بندے میرے گھر آ کر بھی مجھ سے دنیا ہی مانگ کر چلے جاتی ہیں۔ میں دل میں شرمندہ ہوئی، اور جب دوسری دفعہ اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بلایا تو میں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو دیکھ کے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بندی بنا لے اور میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ خانہ کعبہ پر جب میری پہلی نظر پڑی اور دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں اور ان کے سینے دہک رہے ہیں۔ اس وقت مجھ کو اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہوا اور دنیاوی بھاری ڈگریاں بہت حقیر نظر آئیں، اور بہت افسوس ہوا کہ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی جہل کے جہل اپنی کوتاہی اور کم مائگی کا دل سے اعتراف کیا اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی کہ یا رب مجھے قرآن بالکل اس طرح سمجھا دے کہ مجھے ترجمہ وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے اور بآسانی سمجھ میں آ جائے۔ اس دعا کو شرف قبولیت نصیب ہوا اور آج میں ایک دینی مدرسے کی طالبہ ہوں اور اپنی اصل اور حقیقی ابدی منزل کی طرف گامزن ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔